आसा. आज जे आमकां फोंडा तालुक्यान 2 सीट मोगो पक्ष आणि भाजप ह्या युतीन लढयल्ले ते मोगो पक्षाक जे आमकां 2 सीट मेळ्ळ्या कवळे आणि आतां वेलिंग प्रियोळ हे दोनूय सीट मोठ्या मताधिक्यान निवडून आयल्या. जवळ जवळ 70% वोट शेअर घेऊन हे आज आमचे उमेदवार निवडून आयला. हे दाखवून दिता की जो डेव्हलपमेंट जी कामां आमचे लिडर आणि मोगो पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते करता ते लोकांक मान्य आसा. आणि जशी फाटली गेली कित्येक वर्सां मोगो पक्ष हांगा आपले स्थान बळकट करत आसा तातूंत आनी एक भर आज हांगा पडल्या. त्या खातीर सगळ्या उमेदवारांचे हांव अभिनंदन करता. त्याच बरोबर सगळे कार्यकर्ते सगळे जे सपोर्टर ह्या सगळ्या कॅम्पेनाक वावरले तांच्या खातीर तांचो सगळो विजय आसा त्या खातीर तांचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. ओके. विरोध जाल्यार तेन्ना म्हाका पयलीं आनंद जाल्लो म्हाका तिकीट दिली तेन्नाय बी, कारण हांव विन जातलें म्हाका खबरूच आशिल्लें. आनी आतां तर म्हाका इतलो आनंद जाला कारण म्हजे जे कार्यकर्ते आसा न्ही ते खरेंच सिंहा सारके न्ही तर वागा सारके काम करून तिणी सिंहा निवडून हाडलेलो आसा. सो इतली मतां मार्जीन तुका पडली? म्हाका न्ही वेलिंग प्रियोळ बी भोंवताले न्ही तेन्नाच म्हाका कळलें की तूं पुष्पा मगो कांयच दोळे धापून आयले. तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हाका तेन्ना सपोर्टसो मेळ्ळो सगळ्यां कडल्यान. आनी कुणय आनी मडकय तर पळयची न्ही सामको फूल सपोर्ट आशिल्लो. तेन्नाच म्हाका हे सगळ्यांनी सांगलें तूं 2000 न्ही 3000 वयर येतलें म्हणून. ओके. थँक्यू. निखिल ढवळीकरांचा विजय असो. निखिल ढवळीकरांचा विजय असो. महाराष्ट्रवादी पक्षाचा विजय असो. दीपक ढवळीकरांचा विजय असो. तू जो प्रश्न केलो नक्कीच लोकांनी आज दाखवून दिल्लें आसा की कसल्याच अपप्रचाराक बळी पडनासतना जी लीड दोन्ही कॅन्डिडेटाक आमकां मेळ्ळ्या ती सगळ्यान म्हणजे साऊथ गोवान वन ऑफ द हायस्ट. दोन्ही जर आमी कंपेर केले जाल्यार दोनूय लीड ही साऊथ गोवान हायस्ट लीड ही आमच्या दोन्ही उमेदवारांक मेळ्ळ्या. हेच लोकांक दाखोवन दिलां की ओपोजिशनाक हांगा कसलोच हारोना. आमी जे काम करता हें लोकांक मान्य आसा. Mithil, one question. Considering the performance of MGP overall, given that you all got only 2 seats, but you have performed well in other 2 seats also, be it Kurti and as well as Pitki. What is your take about? Do you feel that something has that MGP deserved more seats? See, what that is up to the party leadership. Party leadership has given us 2 seats. That is, one is Kavole and one is Veling Prior, in which there is Madkai constituency, 6 panchayats are there and 1 Veling Prior panchayat, where both seats we have won with a decisive margin. There is no scope for any opposition here. We have got more than 70% of the votes. So as per the seats that we have received, we have strike rate is 100%. So in terms of the Contested only 2 seats. MGP has contested only 2 seats in Punda Taluka and 1 seat in Morjim, where also our candidate has won. So our focus is where MGP candidates are there. We have worked very hard, and all our supporters have worked very hard, and that's why this result has come. the independent candidate for Betki is not MGP. See, It's not as I supported. said, it is what party leadership has given us. We are all here. No one is leader here, including myself. I am a worker of the party, and whatever the leaders have given us, they have given a responsibility of 2 seats for us. That is, one is Kavole and one is Veling Prior. So both seats we have won with a decisive margin. More than 70% of the votes we have received. कॅन्डिडेट म्हणजे तुम्ही